Tapos? Mama, oh. Ayan na. Ano ito? Tapos? At? So spicy. Ayun. Ay, sorry. Mom. Ano ba yun? So call me maybe. Pagkapos? Ganun ulit. Ulit lang. Okay. Ganun. Mumu. It's just so... Ay! Security guard! This is a boat. Wala Pilipino. Ba? Ay na, wag mo ipunin ha. Ay na, wag mo ipunin ha. Kasi book yan ni Lexine. Hindi yan eh. Oh, kayo ulit mga boys. Oy, mga boys, dito na. Please tell me. Okay. Oh, bilis, lapit na. Nakasunod na lang siya. Hindi, ayan, freestyle na nga yan. Okay, game. Position. Yan na. Sorry. What do you mean? Ano yan? Triple lobster? Triple lobster o... Ay, may naging pala yun. Oh.